अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज आपसे मैंने जो बात शेयर करनी है वो अपना एक ज़ाती तजुर्बा है। मैं तकरीबन हर रोज़ शाम को नीचे उतरती हूँ, नीचे उतरने का मकसद क्या होता है कि थोड़ी चहलकदमी हो जाए। यहाँ की ज़िंदगी ऐसी है कि इसके बगैर इसका गुज़ारा नहीं है। निकलना पड़ता ही है, बच्चों के लिए भी। अ, अच्छा रहता है, बच्चे भी एन्जॉय करते हैं, नीचे जाते हैं तो। ये वैसे तो गर्मी का मौसम है, लेकिन बहरहाल ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। बताने वाली बात ये है कि मैं रोज़ तकरीबन एक बुज़ुर्ग जो है उनको देखती हूँ, 70 से 80 साल के होंगे और शक्लो-सूरत से लगता है कि वो जिस तरह चीन से ताल्लुक़ या चीनी शबाहत है उनकी। मुझे नहीं पता कि उनका मुल्क कौन-सा है। और वो अपने पोते के साथ आए होते हैं, पोता उनका एक स्ट्रॉलर में होता है, वो आते हैं और आके वो साइड पे जो एक जगह बनी हुई है, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पे इस वीडियो बनाने के पे उकसा रही है, वो ये है कि मैं अक्सर देखती हूँ कि वो जब बैठते हैं ना, तो वो चलते हुए भी वो रो रहे होते हैं। उनके आँसू बेइख्तियार उनके आँखों से निकलते हैं और वो चुपके-चुपके अपने आँसुओं को साफ कर रहे होते हैं। अब मुझे नहीं समझ आती कि उम्र के इस हिस्से में आके उनको ऐसे क्या ख़्याल आते हैं जो उनकी इन इन बेइख्तियार आँसुओं का सबब बन जाते हैं। अगर मैं सोचूँ तो मैंने 1-2 बुज़ुर्ग और भी देखे हैं कि उम्र के आखिरी हिस्से में जाके जिस तरह एक झड़ी-सी लग जाती है उनकी आँखों में और आँसू हैं कि बहते चले जाते हैं और बेइख्तियार आँसू होते हैं। हत्ता कि यहाँ तक भी आँसू निकलते हैं कि वो जिस तरह एक निशान पड़ जाते हैं आँसू निकल-निकल के। तो उस वक़्त क्या ख़्यालात ऐसे आते हैं कि इंसान उम्र के उस हिस्से में इस तरह से अ, हो जाता है, एक बेबसी का इज़हार आँसू क्या है? बेबसी का इज़हार है और बेबसी किस चीज़ की है? कि वो ज़िंदगी गुज़ार चुका है, वो वक़्त ख़त्म हो चुका है जिसमें अमल किया जा सकता है। अमल तो बहरहाल आखिरी साँस तक किया जा सकता है, लेकिन कोई पछतावे हैं ज़िंदगी के ऐसे कि जो इंसान सोचता है कि अगर मैं इसको इस तरह से कर लेता तो ज़्यादा बेहतर होता। ये शायद हो सकता है कोई मेडिकल डॉक्टर अगर इसको सुन रहे हों, तो मुझे बता सकें कि उम्र के इस आखिरी हिस्से में ये आँसुओं का बेइख्तियार बहना जो है, क्या इसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न भी है? तो दोस्तों ज़िंदगी की ये घड़ियाँ मुसलसल घड़ी की सुइयाँ जो है ना टिक, टिक, टिक चल ही रही हैं, रुक नहीं रहीं और कभी ये घड़ी पीछे की तरफ नहीं जाती। गाड़ी ज़िंदगी की हमेशा आगे जाती है, इसमें रिवर्स गियर भी नहीं होता। और फिर कामयाब देखें कि कौन है जिसको अल्लाह ताला ने कामयाब करार दे दिया। अल्लाह ताला कहते हैं "वमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा।" कि जो शख्स कामयाब है वो वही है कि जो इस एहसास के साथ रहे कि उसे अपने रब के हुज़ूर खड़ा भी होना है, ठीक है जी? और वो अपने नफ्स को बुराई जो है उससे रोकने की कोशिश में भी लगा रहता है। तो कहा कि वही जन्नत जो है उसका फिर ठिकाना बनती है। फिर ये देखिए कि फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का मुकाम इंसान को कैसे हासिल हो। हम जब कुरान उठा के देखते हैं ना तो हमें पता चलता है कि कुरान में ऐसे पछतावों का ज़िक्र है कि जो इंसान उस वक़्त करेगा कि जब वो कुछ उसके इख्तियार में नहीं होगा। ज़रा उन पछतावों पे नज़र डालें कि वो कौन से पछतावे हैं जो इंसान उस वक़्त कहेगा। आप देखिए कुरान में आता है सूरह निसा में कि जब वो देखता है उन लोगों को कि जो जन्नती होते हैं, जिनके दरमियान मोहब्बत होती है, तो वो क्या कहता है, या लैतनी कुन्तु माअहुम फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा कि काश कि मैं भी इन लोगों के माबैन होता तो मुझे भी ये फ़ौज़ अज़ीम, अज़ीम कामयाबी मेरे भी नसीब में होती। यानी वहाँ की जो आपस में मवद्दत, मोहब्बत है, उसको अल्लाह ताला ने फ़ौज़ अज़ीम करार दिया है। फिर देखिए, अगर उख़रवी ज़िंदगी में मवद्दत, मोहब्बत जो है फ़ौज़ अज़ीम है, तो इसका मतलब है कि दुनियावी ज़िंदगी में भी अक़रिबा के माबैन, मुसलमान बहन-भाइयों के माबैन क्या होनी चाहिए? आपस में एक-दूसरे के लिए ख़ैर-ख़ाही होनी चाहिए, एक-दूसरे के लिए इख़लास होना चाहिए, एक-दूसरे के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। फिर ये देखिए अगला जो एहसास नदामत है या एहसास शर्मिंदगी है, एहसास ज़िया है, वो किस बात पे है? कहा कि या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी, ऐ काश कि मैंने अपने रब के साथ शिर्क ना किया होता। ठीक है, जो मालो मता अल्लाह ताला ने मुझे दिया था, मैंने उसे अल्लाह की अनायत समझा होता। मैं ये ना समझता कि ये मेरा कोई कमाल है इसके अंदर।
پھر کہا دوسرا تیسرا ہمیں جو سورہ الفرقان میں نظر آتی ہے آیت نظر آتی ہے، اس میں کہا گیا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنے راستے کو اپنایا ہوتا، میرا راستہ وہ ہوتا جو رسول کا راستہ ہے، نہ کہ وہ راستہ جو کہ اس راستے سے ہٹانے والا ہے۔ اور انتہا تو یہ دیکھیے سورہ الحاقہ کے اندر کیا فرمایا کہ جب نام اعمال پکڑائے جائیں گے اور کچھ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور کچھ جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، جو نیکوکار ہیں ان کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور جو سیاہ کار ہیں ان کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے، تو اس وقت وہ کیا کہے گا؟ جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا تو کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش کہ یہ کتاب میرا نامہ اعمال میرے حوالے نہ کیا جاتا، مجھے نہ دیا جاتا۔ پھر دیکھیے سورہ نبا کہ جب یہ فیصلے ہو جائیں گے تو اس وقت وہ کہے گا کہ جو بھی مجھے ڈرانے والا آیا میں نے اس کی بات کو نہیں سنا، اور وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یعنی دنیا میں بھی میں ایک مٹی کے مقام پہ ہوتا تو آج میرے یہ یہاں پہ محاسبہ نہ چلتا، یا میں آج مٹی مٹی ہو جاؤں، میں کسی کو نظر نہ آؤں، میرا وجود ہی ختم ہو جائے، کیونکہ اس دن کے جو محاسبہ ہے اس کا سامنا کرنا اس شخص کے لیے جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ایسے گزاری ہے کہ جیسے اس کو کہیں جواب ہی نہیں دینا، تو وہ اس وقت کیا اظہار کرے گا، کاش میں یہ مٹی ہو جاؤں اور مجھے یہ محاسبہ نہ دینا پڑے۔ پھر کہا سورہ فجر کے اندر کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، ساری زندگی اس دنیا کے لیے تگ و دو کرتے رہے، محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اور آخر میں پلڑا خالی، آخر میں کتاب خالی، آخر میں صرف وہی عمل جو دنیا میں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دعا کیا سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسن وقنا عذاب النار۔ تو ضرورت کیا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں دنیا و آخرہ کی حسنات ہوں۔ دنیا دین جو ہے وہ آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں، لیکن مقصود نظر کیا ہو کہ وہ آخرہ ہے، میرا ہر عمل جو میں کر رہا ہوں کر رہی ہوں اس کا میں نے جواب دینا ہے۔ تو دوستو ان تمام جو پچھتاوے ہیں ان سے بچنے کا وقت ابھی ہے، مہلت زندگی، یہ جو سانسیں ہیں یہ غنیمت ہیں جو چل رہی ہیں ابھی، اور آپ کو پتہ ہے وہ حدیث بھی ہے کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو مہلت سمجھو، بیماری سے پہلے جو ہے وہ صحت کو مہلت جانو۔ تو یہ اس وقت مہلت کی گھڑیاں ہیں ہمارے پاس، اس وقت ہمارے پاس ایسی گھڑیاں ہیں فرصت۔ اچھا یہ بھی ایک بڑا ٹرینڈ چل پڑا کہ ہمیں وقت لگتا ہے کہ ہم کل آر ٹائم، ہم بہت زیادہ ٹائم بیکار چیزوں کے اندر گزار دیتے ہیں، اس پہ بھی ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جس سے ہم نفس راضیہ مرضیہ کا مقام جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اب اس میں مشکلات بھی آئیں گی، یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہوگا، اس میں مشکلات آئیں گی، لیکن ہماری دعا کیا ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں صبر کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ جمائے رکھے اور ہم اپنا رستہ جو ہے وہ سیدھا رکھیں۔ یہ جو انسانی جسم ہے یہ صرف اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کا ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے کہ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تو اس کے لیے کمپیٹیبل ہے ہماری یہ باڈی جو ہمیں دی گئی ہے کہ دنیا میں زندگی گزارو، جیسے تمہارا وقت آئے گا ہم تمہیں واپس اپنے پاس بلا لیں گے، پھر اس جہان کے مطابق جو ریکوائرمنٹ ہوں گی اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ باڈی دی جائے گی، یا جو بھی سلسلہ ہوگا اس میں ہم ایشورٹی کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس طرح کا معاملہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ جسم تو نہیں ہوگا، اور اس جسم کے لیے اپنی پوری تگ و دو لگا دینے والے، وہ بھی آپ نے دیکھا بھی پچھلے دنوں ایک اداکارہ جو ہیں وہ اتنی بری حالت میں جو ہے وہ ان کی وہ باڈی ملی، جو لوگوں کے بارے میں کہہ گئیں کہ جی مجھے تو اڈور مجھے بہت ناپسند ہے، تو وہ پورے ٹائم جو ہے وہ اس کا سامنا کیا، ہمارے کلمات بھی دیکھیے کس حد تک ہمارے مواخذے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ہم ایک امتحان گاہ میں ہیں، ٹھیک ہے، امتحان گاہ کے اندر کوئی بھی انسان یہ نہیں کرتا کہ میں بہت بن سنور کے جاؤں، میں تیار ہو کے جاؤں، میں بہت مطلب آؤٹ کلاس اپنے آپ کو شو کروں۔ اس وقت فوکس ہوتا ہے کہ میرا پیپر بڑا اچھا ہو،
मुमतहिन ने आपका पेपर देखना, उसके सामने तो शायद आप खड़े भी नहीं होंगे, उसको पता भी नहीं होगा कि ये किस शख्स का पेपर है, किस स्टूडेंट का पेपर है, लेकिन वो पेपर जो है वो आपको रिप्रेज़ेंट कर रहा होगा। तो पेपर बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। ये इस इम्तिहान गाह में दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जो हमें इम्तिहान गाह में भेजा है, तो इसमें चीज़ें भी ऐसी हैं जो शैतान ने कहा कि मैं काम करूँगा, मैं तेरे बंदों को भटकाऊँगा, वो काम कर रहा है। हमारा काम क्या है कि हम इम्तिहान गाह को इम्तिहान गाह ही समझें, इसे तफरीह गाह ना समझें। यहाँ पे हम हमेशा-हमेशा के रहने के लिए नहीं आए। कोई ऐसी ऐसी बातें भी नहीं मैं कर रही आपके साथ जो आप कहें कि ये तो हमें पता नहीं है। बातें पता होती हैं, चीज़ें नई-नई होती हैं, सिर्फ़ बात ये है कि उनकी तज़कीर होती रहे। टाइम टू टाइम हम अपने आप को झंझोड़ते रहें, अपने आप को देखते रहें, अपने गिरेबान में झाँकते रहें। जहाँ पे हमें मौका मिले हम अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश करते रहें। मुझे उम्मीद है कि ये जो थोड़ी-सी गुफ्तगू हुई है आपके साथ, ये मेरे और आपके लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होगी और हम जो है वो अगर इस फ़ेज़ में चल रहे हैं कि जिसमें हम वक़्त का उस तरह से ख़्याल नहीं कर रहे हैं, तो हम वक़्त का ख़्याल जो है उसको शुरू करेंगे। और फिर वही बात कि एक सेइंग मैंने पढ़ी थी कि अपने सेकंड्स का ख़्याल करो, तुम्हारे मिनट्स, तुम्हारे घंटे खुद ब खुद ठीक हो जाएँगे। तो इसकी तरफ हमें ध्यान करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी मौज़ू पे गुफ्तगू होगी और अरबी ज़ुबान के दुरूस तो आपके सामने आते ही रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।